tei sal busuk sak soi tongsinai mokol buskangono busuk party sidra party mungnuka saka rungsrungjak kerong kereng sikla MLA tang salo budget अधिवेशन pathak bakal MLA Bishokete Deburma tabake yakse hapangte BJP hapango party sidra party thaniwo kebangma borok no langmar nani nangmano tuye thangnai chal sal mariwa madab bariwo guli kokjang mani simi chenge bubagra BJP ko kishur mani ko Deburma mang thango jero guli kokha aborong no khobe srai kokthum sanka স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবনি থানি বিধানসভা নি এমএলএ অবহাই সুমুনা ফিরোগি মালিয়া ফানো যত এমএলএ মন্ত্রী খবই হাফাংনো কেবংনাই বদল লখাওয়াকে সিমিন আসিগি তংমানে নাংখা বিচারমানা খা খায়ে সালতাং বरै থানাव थांमानि पिएम বিচার सानायनो बायथां गेजें बायथां कक सालाय जोंजाल सुगुरु गयनानानि बागै कक बेटेरि जाखा आबो तामुलु करंनो कक बेटेरि माथाय एबाके माजरा गोनांनो समाथाय अबाहायनो सालाय तंगुलु करक अबाहाय पार्टी मानि तिनि वाइसाया आगिबो गोबां मानो ओंखा अबाहाय साजांनाय मुंसा फिरगियानि बागै नीला रंगै तंखा आगरतला किशोरनगर मालती देबरमानि नक आरोनो मालती तैबोनि नुखुन थानसाखौ दङ सालकलग रमै फिया थांनाय साल गोबां रमै थाइमानि फाननि बागै मालतीनि बुआइनि बिहिकते कायजाक बुसाजोंनि यागो चयावो साताव जागै फायकिया आबहाय पार्टी मानतै आमजानि क्लाब रगो साइबो मुंसा इंलियानि बागै पाइथागो सालथां ब्रै थानाव खरक बमन नांखा बुआइनि बिहिकते बुसाजों सातमन बेले आकारमानि बागै मालती देबरमा सालथां ब्रै थानाव बिजनि खाखो मुंतै फायमे पिया आरो ताम साजाका खनाय नालायवानो
প্রথম আমার বাসুর ফুকনদেব বর্মা আর চন্দ্রদেব বর্মা তারা স্বামী স্ত্রী 3-4 দিন ধরে ঝগড়া। তখন আমার প্রাণের স্বামী কইছে কয়েকদিন বাড়ির থেকে বাইরিয়া থাকো। তারপরে আমার শ্বশুরও কইছে যে কয়েকদিন তোমরা যখন স্বামী স্ত্রী ঝগড়া তখন তোমরা কয়েকদিন বাইরিয়া থাকো। আমার শ্বশুরও কইছে। তখন কোনের পরে পরের দিন 2 দিন পরে আয়েশেরা আমার উপরে 10:30-11টার সময় আমার উপরে হামলা করছে। হামলা করানোর উদ্দেশ্য কিটা, হামলা করানোর লগে লগে কই আমি বাড়িঘর বানিয়েছি, তুমি বাড়িঘরে থাকতে পারবে না, বাড়িঘরে থেকে বাইরেও। পাহাড়ি দেবপুরমা তুমি পাহাড়ের থেকে আইছো, তুমি পাহাড়ি দেবপুরমা তুমি পাহাড় থেকে আইছো, তুমি আমার থেকে সম্পত্তি বেশি পাইতা না, তোমার আমি দিলে পামু। আমি কোনোদিন সম্পত্তির কথা বলিনি, আমি কোনোদিন সম্পত্তিটা আমার শ্বশুরে না দিব। আজকে 13 বছর হয়ে গেছে গা। 13 বছর পরে আমি কিন্তু মহিলা কমিশনারের কাছে কোনোদিন আইছি না। কি বাড়িতে মারধর করে? কে কি করে? ওই দেখেন এখানে দাগ আছে। তখন তারা কয় তারা মানে তোমরা শ্বশুর শাশুড়ি আছে, তোমরা ভয়ে মীমাংসা করো, তোমরা ভয়ে মীমাংসা করো এই কথা কইছে। কিন্তু প্রথমে ক্লাবে গেছে, ক্লাবে যাওয়ানোর পরে তারপরে দিয়া মহিলা থানা পাইছে। মহিলা থানার লোক কইছে, ক্লাবের লোক কইছে তোমরা যখন থানাতে গেছো থানা ওই তোমরা দেখবো। তো থানার লোক এখন মীমাংসা করো, নাইলে কোর্টে পাঠাই দিব। তো কোর্টে মহিলা থানার লোক তো যাচাই করছে না ভালো করে, যাচাই ঠিক মতো করে। পশ্চিম তারা এই জায়গাটা মহিলা থানা মালতী দেবকুমার। थाई माने फानि बागे शतक जग बुरै थानाव बिचार मायानि बागे पाइथागो बुरै कमिसन थानि थाना नांखा बुरै थाना पुलिस बुरै रंनि बागे फानथने बाजाया करे कबुति रुई मामला रसायनानि हने साके अबहाय जराव सुमु आसयो जत हासि हाबने सामुतां बेतंनो तुयै साल ताल सोलायजागौ जरा तंगर सोलायजागौ हाबं गोसाम थाङै हाबं गताल फायो फिया गामियाव जाय तंनाय अबागे तिब्रासा लुकरंनि अंनि बियाल काग्या गोपाल बिरमान सोलायजाग्या गुबै हिरो सपन देरमानि कक सामानि तेवाइसा मयतो मानि वेरुगो तुलासी कर आदि ब्रकनि हद्राय कामिनि खरकसा बुकुक अंजलि देवरमानि नुकुंनि कथमा बिनि तंनानि न करै नखानि नुकुं हाय जानानि माइ करै बुफां बुथाइसि माइ हाय कानानि रेसुम करै गोजां जरानि गानमुं सुमुं बुफां बलाय कान्तै सुमतै अंजलि देवरमा साजरा खरकनि दै साजक खरकसानो तैयैनो लांमा बाय सलाय दंगो खरकसा साजलाबो हिमि मानिया थंगर कलायमा दंगो बुसाई सामुं थांके अंजलि देवरमा बुनेरि तागे नुकुं तुलुम जाओ सालब्रुम ब्रुम सामुंबो मानथंगिया रेगा सामुं रावबो खायबो खाया हाय जाना नंनानि हिनै खायमानि रांमान मुं करै हायखायनो बियाल बाय कागै मानिया अंजलि देवरमा थांनाय हापांनि थानि नुकुंनि दै बुसानि गथमुनो सावै मुंसासक सेबसालंदे मानो हनै सानमानि फिया मुंसा मानजा तै ताबंनि बीजेपी आईपीएफ ते खोथाजाक हापांबो हायनो नायखलि नाया गाहाम हामया दे दं सोंनाया ते मुंसासुं दे सेबसाब मानो हनै नायबो सानिबो रिया आबुनि बेरासि बंनि काटबो एपीएल आबुनि बागैनो अंजलि देवरमानि खा खामु ते साक सया खा तेखिया अंगै खा फास बायनानि बागै लुकुरंनो आवायमु बायथंनि नुकुंनि गोपाल बिरमान कथमानो दाबो 16 सलै दं 8 বছর 9 বছর हानाता मान आगिखे स्कुल थां दङ स्कुल थां माने कलाय हंका कलायमां सुमो डाक्टर को चेष्टा खाइने बिखा ओजा बारी नाइने बिखा गुरै पैसा खक्सा पान विकास देवरमा विकास फदराइबारी साम्पार तुलासीगर ब्लक बालुखा 6-7 বছর 6-7 বছর अंकाय कोनो सरकारनि हयते सेबरक मादामान माया अंकाय नरक सारा साजे आनि चेरा महरखनि कोनो सरकारनो सानमुंरक करा कयखा कयने बेखा दुनिया खान गुरुंनि बिखा माया अंकाय लाइथानाय सरकार फायजानाय फिका नाया ताबुं सरकार अंगे ताबुं नायफियाखौ ताफान नायफियाखौ अंकाय नक नुखुंरकले बाहायके चलुइ दं बुइहुगो दिन मर्जारि खाइचाव अच्छा बुइहुगो दिन मर्जारि खाइचाव नंनि कार्ड दगले बाहाय एपीएल एथक अच्छा गनरक जे अमो हायंगि तंमानि बरक न जानो गइफानो बरक फायनाय फैया हायसिना नायफिया अच्छा गनरक परिवारक चलि तंमन बाले बेलाय कठिनंगि चलिगोता बुइनि नुखुंरक जों फायनु खाहायफोनो बरन जे चेयारक नाहिनिफोनो बरक जे हिमनानि व्यवस्थारक फनो साइज कुनु मुंसापन दिया कुताम दिया कुताम फान साया बरक अच्छा कुन साया ता अच्छा ता बुखुंनो बेलाय बेलाय हामबाय फेकनाय मानि द्राग जाना थांतनि दादाक सिदाक मानजाका हापांनि गुजुक बेरामनि आजुक थायो तंनाय तंफां एबा पानि सागरनि गोजाम ब्लक तांफां
গণেন্দ্র দাসনি বসাজলা জয়জিৎ দাস সাউইমান ka sal kologrumi Jojit Dormonogar ISBT ni khitai nogo habi drugs nungo abnoti ISBT ni gbangma malkhung mothonero puto belkha tang salobo haino agini haidipune damni sektamani jorawo ISBT ni khitai nogo habke agiwa puto beljak malkhung mothonero bono drugs chathani dadak sidak romkha Koktwma mani patima thayo thangni soike Dormonogar thanani birendiaro Jojit no manjama thani simi thanao tu bujaka wara makok ungkha Jojit baithang drugs samani goshui na phano Dormonogar thani ushi de Prasad Roy Jojit no tui mungsa bikhok phiokna soya kubun phasiya sauri mankha Jojit Dormonogar ni tebo kubun drugs bania khanya rokni mung police rong saka haike tamo police rok drugs bania khanya rong no hunya bagi da mungsa bikhok phiokliya tabukhe obai sumo asai tongkha amchani lokoroni khugo 100 বার স্বীকার করে আমি ওষুধও চলতেছে আমার আমি নিজে ছাড়ার লেগে অনেক চেষ্টা করি আর এটা কিন্তু আজকে মানে কিতা ওইসে আমার মাথার মধ্যে মানে আমি নিজেও তোমার এটা পাইছি নাম কি দা তোমার জয়জিৎ দাস ওখান করে ওষুধ চলে মানে ডাক্তার দেখাইয়া ওষুধ খাওয়ানি চলে এর লেগে প্রায় অনেক দিন ধরে বন্ধ আসলো আজকে হঠাৎ করে দেখেন এখানে আমরা বিগত দিনে কি হয়েছিল সিআইটি বলতো তারা এটা পরিচালনা চালাইতো কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর থেকে আমরা বিএমের সঙ্গে নেওয়ার পর থেকে আমরা এটা খুব সিরিয়াস করি কিন্তু বাইরে থাকি অনেক প্যাসেঞ্জার আই এইগুলা শুনিয়া আইএসবিটির বদনাম হয় এখানে সরকার পরিবর্তন হয়েছে আমরা সুন্দর সুষ্ঠুভাবে থাকার লাগে এবং সরকার চাইতেছে নেশামুক্ত হওয়া লাগিয়া কিন্তু এটার পক্ষে আমরা হাসু যাইতেছি যে আমরা এটা বদনামও নেওয়ার জন্য অনেক বদনাম উড়াইতেছে কিন্তু অনেক বদনাম এইগুলা সিপিএমের চক্রান্তে সিআইটি তারা চক্রান্ত করে এগুলা করাইতেছে বদনাম হওয়ার জন্য কিন্তু আমরা এটাতে পুরা পক্ষে হাসর গভর্নমেন্টের পক্ষে হাসু যাইতেছি যে এরকম আরও অনেকবার ধরা করবো এগুলো আমরা পক্ষে নেয় সুন্দর সুষ্ঠু বাইরে থেকে ভালোবাসা আইয়া যেখানে ভদ্র শৃঙ্খলা থাক নেশামুক্ত হইতো আমরা এই হাসু দিতেছি গন্ডাসনা বহস্তে জুন বেরাম রুকজাক শিকলা সিচামুং পান্ডা সংজাজাখা গঙ্গানগর সাব জুনাল হাবানগর तांगसाल फेब्रुवारी 25 सालमारि दामसिसे तामानि जाराव दलाय जुन लेटबेल नि लवाजिमा बाय टिटिआदि सिबेरे मुंजाक सिखला सिचामुं पान्डा समाजाखा गंगानगर साबजुनाल हाबानगर पान्डाना जाति कथार मसुंगि जेंगि रिखा गंगानगर ते गन्नासरा सा नम्बर खतलनि टिटिआदि सिखुबर मन्त्री प्रतिराम तिरफ्रा पांडव नगरे मतमुंग मानजाक फाइका जीवन जयरियां ते फाइ मानजाका एमडीसी ग्रुप पंचमतिया राम मोहन लियां साबजुनाल नि आचुफां उषा रंजन देवमानो खबर कुबुन जुदा जुदा पांडानि बिसिंति गंगानगर इंग्लिश कुजु रेमसी जों नगनि सीआरसी खतल कतम पांडा चेंजाका अ पांडाव खरकटाम सिखलारंनो सार्टिफिकेट ते किसा राम मिजुबामु याफारिखा हुवार मन्त्री प्रतिराम त्रिपुरा एमडीसी ग्रुप पंचमतिया दलाय हांकनि प्रिन्सिपाल कमनार थानि मन्त्री संगा ताबुनि सिखला सालाय रक फेंमं बाय कुबुलि थांबायका आरनि बरंनो कातिरिना नांनाय आबनि बागैनो सिखलारंनो तैनोलै नायखलै गाहाम के तनिनानि बागैनो महाय पांडा संसामुंनि नाहारमु অনেক প্রশ্ন আছে গঙ্গানগরের আন্দোলন যেমন পরবর্তী শিকার মহাদেব লাভা কোন রকম এই গঙ্গানগর ভাষা দিগমটা পরবর্তী শিকার আন্দোলন ব্যবহার সাপোর্ট কিন্তু তারপর কত অবস্থানে পড়ে খাওয়া আবার মাত্র এর আগে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে যে সরকার উপজাতি অঞ্চলে বড় নাই দেব পুনরায় চেষ্টা করে তাও তো সরকারের দেওয়ার পিছন ও সামনে কাজ করবো আশা দেব আগামী দিনেও সরকারের দেওয়ার পরিস্থিতি যে চিকন সাথে স্কিম তৈরি জন্য যে আমরা জন্য সঠিকভাবে কাজ করেন খায় পাবে যত উদ্যোগে শীতলা ফার্ম শীতলা ফার্ম মানে যুবশক্তি বিশেষ করে যুবকদের সচেতন করার লক্ষ্যে আমরা এই অনুষ্ঠান করছি সব ধরনের অনুষ্ঠান শীতলা ফার্ম বর্তমানে দেশের যে যুবদের কাজের সুযোগ অনেকটাই কমেছে
এবং তাতে যুবকদের মধ্যে অনেক হতাশ আমরা লক্ষ্য করেছি এবং হতাশ থেকে বিপথে পরিচালিত হচ্ছে এবং কিছু অংশ যুবকদের মধ্যে বিভিন্ন নেশায় বা অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছেন। এটাকে কিভাবে রোধ করা যায়, কিভাবে সমাজের জন্যে এবং দেশের জন্যে তাদেরকে অনুপ্রেরণা করা যায় কাজ করার জন্যে, তা নিয়ে আমাদের আলোচনা। এবং আমরা এটা ছাড়া পেয়েছি বিভিন্ন এলাকার মধ্যে। আমাদের যে অনুষ্ঠান এটা ভালোভাবে হচ্ছে, ব্যবহার চলছে। বিশেষ করে ট্রাইবেল যুবকরা অনেকেই এখন বিভিন্ন নেশার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন বা ট্যাবলেট ইঞ্জেকশনের ব্যবহার করে ওরা অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা, আমাদের কৃষি প্রশাসন থেকে আমরা আগামী দিনে আরও কর্মসূচি গ্রহণ করব, যাতে যুবকদের সমাজের জন্য, দেশের জন্য আরও বেশি বেশি করে তারা অংশগ্রহণ করে উন্নয়নের জন্য কাজ করার জন্য সহযোগিতা করে। যার জন্য যুবকদেরকে আমরা নিয়ে আসার জন্যে, ভবিষ্যতে নিয়ে আসার জন্যে এবং দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে তোলার জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠান, আমরা আগামী দিনে অনুষ্ঠান জারি রাখব এবং আশা করি আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠান বিশেষ করে মানুষের জনগণের মধ্যে বা যুবকদের মধ্যে আরও আকৃষ্ট করবে এবং আমরা সুন্দর একটা সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি, আমরা সেখানে বুঝতে পারব। আজকে কী কী দিয়েছেন জিনিসটা? এই অনুষ্ঠানের মধ্যে 3 জনকে শংসাপত্র দিয়েছি এবং নগদ 5,000 টাকা। তার মধ্যে মমতাজ দেববর্মা, kokborok এবং জ্ঞানশেখ শংসাপত্র পেয়েছেন। দ্বিতীয় হলো কলবিরং রিয়ান, তিনি লংজামে শংসাপত্র পেয়েছেন। এবং তৃতীয় হচ্ছে বজেন্দ্র রিয়ান, তিনি একজন কৃষক, ভালো ফার্মার্স, সেই হিসাবে তিনি শংসাপত্র পেয়েছেন। আমরা তাদেরকে 5,000 টাকা করে নগদ পুরস্কৃত করেছি। त्रिपुरा हास्टेल टाउन थोंगोरनि गरन कथाजक हापांनो केना खायै कक सामा नंजागाव जुदा जुदा कुथुमुक तै दुगु कुथुमुंगो तांसाल कांग्रेस बदलनि राजभवन अभियानो किटिंगै बदलनि सामुं टांनाय रंनो आमसुक उयेक उयेक खाय नखरमानि मखल खलायखा हास्टेल कांग्रेस टाबुंनि कथाजक हापांनो फुनुगै रेखा ताबुक लोकसभा संमारिबो कायनै आजुक थायनि बिसिंगो कायनै नयागा मसमनाय हास्टेल कांग्रेस तांसाल हास्टेल कांग्रेस दलनि बुखाक्तै खरकसा तांफां हास्टेल फाबाय मालायै सानमुंबो टांगो गसिमुं मारि रेखा असालो राजभवन अंखलायमुंगो किटिंगै सार्किट हाउसनि गान्नै मांथंनि याफांगो कायसा लोगो कुथुमुं संगजाखा असालनि लोगो कुथुमुंगो फायमानजाखा सर्वभारतीय किसान मोर्चानि आसुकफां राना पातुरि हास्टेल प्रदेश कांग्रेस आसुकफां बिरजित सिंहानो खबै कांग्रेस बदलनि गुबुनि आदंरक लोगो कुथुमुंगो ककनारक थानि प्रदेश कांग्रेस आसुकफां बिरजित सिंहा साखा तामुक कांग्रेस दल हा कटनो तैजुनाय যুব নেতা ভারতবর্ষের মধ্যে মোদির বিরুদ্ধে প্রথম সওয়াল করেছেন, যিনি মঞ্চে এসেছেন নানা পাতুরি। উনি বিজেপির এমপি ছিলেন নির্বাচিত। মোদির দুর্নীতি, দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উনি লোকসভা ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। আমরা এটা বুঝতে পেরেছি, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে দেশে কংগ্রেস সরকার হচ্ছে। ত্রিপুরা বিজেপি আইপিএফটির সরকার তাদের নির্দেশে আমাদের পারমিশন পাওয়া সত্ত্বেও এই কিষাণ র্যালির ভয়ে পারমিশন বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে দিয়েছি,
আমরা দিতে হয় আপনাকে পারমিশনের জন্য দিচ্ছি, আমাদের পারমিশন দেন না দেন আমরা কিন্তু মিছিল করব, অভিযান করব। পুলিশ অফিসাররা পরে বলেছে যে না, আপনারা আপনাদের আন্দোলন চালিয়ে যান, আমাদের কোনো বাধা থাকবে না। আজকে Lugu kutumungo Congress dol ni samung tangnai rok adong rok phaibai mani lekha jokha krei. Lugu kutumungo Komnarak thani Sarva Bharatiya Congress dol ni Kisan Morcha ni Asok Phangrana Paturi Saka tabuk mudi hapang pukbar khaisanai rok no langma sajoka. Chongmani ni sikang jari no Kokborok tongmani abona mungsa pano subong iri janglia. हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले ने जिस तरह से हमको, आप सब लोगों को, इस देश को आजादी मिला के दी, वो आजादी खत्म करने का मानस इन लोगों ने बनाया है। आपको याद होगा कि 14 तारीख को पुलवामा में घटना हुई, 40 हमारे देश के जाबाज सैनिक वहां पे शहीद हुए और नरेंद्र मोदी अपने फोटो सेशन में लगे थे। 2 घंटा 3 घंटा नरेंद्र मोदी अपना फोटो सेशन करने बैठे, लेकिन हमारे देश पे हमला हुआ, हमारे देश के जवानों को शहीद किया गया। हमारी जो जवान शहीद हुए उसमें हमारी जो माता बहना थी उनके माथे का कुमकुम पोंछा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी एक शब्द भी उस हमले के बारे में 2 घंटा 4 घंटा बात नहीं। दूसरे दिन में झांसी में जाकर एक रेलवे का उद्घाटन किया। पुलवामा में आपने देखा होगा कि जो हमारे जवान शहीद हुए उनके टुकड़े टुकड़े वहां पर जमा करने का काम शुरू था। घर में लोग रो रहे थे, पूरा देश गुस्से में था, और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपड़े बदल बदल के फोटो खींचने का काम कर रहे थे। और उस पीरियड में एक तरह लोगों का गुस्सा पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर था, और उसी समय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश का 96,000 करोड़ रुपया जो हमारे देश की जमा पूंजी थी, जो जब भी हमारे देश पे संकट आएगा उस पैसे को हाथ लगाया जाता है, वो पैसे निकालने का काम 28,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक से निकालने का पाप किया। तो नरेंद्र मोदी अब किसानों को भिखारी के जैसे 3 रुपया देने के ऊपर तुल गया है। और ऐसे समय में मेरे किसान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से किसानों को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया है, 2019 में जो लोकसभा का चुनाव आएगा वो एम्बुलेंस को जाने राजनाबो नोबी जानो कितिंगी हास्ते कांग्रेस दल ताबुक फानरागै बसावै फायो आबो ताबुक ने हापा मुंसा सिवै मंगला।